በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ብተኸታታሊ ካብ ሎሚ ጀሚርና ብዛዕባ ስራሕ ግብረ ሃዋርያት እንመሃሮ ትምህርቲ ትከታተሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሰላም እግዚአብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ስለዝፈቐደ እግዚአብሔር ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ክፉእ ስለዝሓለወና ብሂወት ክንህሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይና ከዓ እዚ ከም ዝበለ መኣዲ ክንካፈል ዝረዳእና እግዚአብሔር እሞ ክብርን ምስጋናን ስግደትን ንዕኡ ይግብኦ። ምክንያቱ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ፅቡቕና ዝሓስብ ሰላምና ዝሓስብ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ድሓን እዩ ዝበለ ኣምላኽ ነቶም ነዚ መደብ እዚ ክኸውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብገንዘብኩም ብጉልበትኩም ብተክኒክኩም ዝተፈላለየ ትሕግዙ እግዚአብሔር ዓፅብኹም ኣብቲ ነቐዝ ዓፅብኹም ኣብቲ ሰረቕቲ ዘይረኽብዎ ኣብቲ ብልዕ ዘይረኽቦ ኣብ ሰማይ የቐምጠልኩም። ንሕና ንሰምዕ ንሕና ነዚ መደብ እዚ ንከታተል ዘለና ከዓ ሎሚ ገለ ክንምሃር ገለ ብሂወትና ነቲ ግብረ ሃዋርያት ዝተፃሕፈ መፅናዕቲ ንመለበሚና ንመምሃሪና ክኸውን እግዚአብሔር ይሓግዘና። ምክንያቱ ግብረ ሃዋርያት ዝተፃሕፈ ዕላማ ኣለዎ። ሃዋርያት ዝሰርሕዎ ስራሕ ንሕና እንታይ ክንመሃረሉ ኣብዚ ዘበን ዘሎ ዕልመት ዓመፃ ዘይሃበኒ ዘይገበረለይ ተባሂሉ እቲ ኣቦታትና ዘርኣይና መንፈሳዊ ፍቕሪ መንፈሳዊ ሕውነት መንፈሳዊ ስነ ምግባር ኣብ ዝጠፍኣሉ ሃዋርያት ከመይ ኢሎም እዮም ነዚ እምነት እዚ ካብ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሎም ንዓና ነዚ ትምህርቲ እዚ ዘመሓላልፉልና ክንርኢና ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 22 ብዛዕባ ትሕመረት ንሕና ኣብ ምንታይ ሰረት ከም ዝተሰረትና ከመይ ክንከውን ከም ዘለና ከመይ ክንዓቢ ከም ዝግባአና ክገልፅ ከሎ እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን እተነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን። ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ኣብ ጎይታና ቅድስት ቤት መቅደስ ክኸውን እናተዓሳሰረ ይዓቢ እሞ ንስኻትኩም ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም። ፀዋዒትና ሕሬትና ካብቲ ዕለታዊ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ድዩ ኣብ ስድራ ቤትና ድዩ ኣብ ሃገርና ድዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝንነብሮ ዘለና ፍልይ ዝበለ ፀዋዒት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰረት ዝገበሮ ነቢያትን ሃዋርያትን ዝነደቕዎ ባዕሉ ፍቲ ርእሲ መኣዝን ዝኾነ ኣብኡ ንሕና ኣሰሮም ክንቅፅል ናቶም ሰዓብቲ ናቶም ተኸተልቲ ክንከውን ቤት መቅደስ ክንከውን ኣብ ሓደ ቦታ ክርስቲያን ኢና ኣመንቲ ኢና ኢልና ደው ክንብል ዘይኮነስ ክንዓቢ ዝተፀዋዕና ማሕደር ኣምላኽ ክንከውን ማሕደር ፅልኢ ማሕደር ምፍልላይ ማሕደር ትስዕɛ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ስድራ ቤታዊ ኣብ ኣሕዋት ኣብ ደቂ ሃገር ዘሎ እምበርዶ ኣመንቲ ክርስቶስ ኢና ዘብል እምበርዶ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ዘብል ንዓለም ዘገርም ፅልእን ባእስን ቅትለትን ምፍልላይን ንሪኦ ዘለና እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝሰረትዎ ዝሰዓብዎ ንዕኡ ብዝግባእ ካብ ዘይምርዳእ ዝተርኣየ
ካብዘይ ምርዳእ ዝተበገሰ ቅዱስ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ معرف كلته كاب 22 كساب 23 ነዚ ይዘጠንቀቐና እትን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝክሕዶ እንተዘይ ኮይኑ ምን ይተሓሳብ እትን ኣቦን ወድን ዝክሕድን ንሱ ፀረ ክርስቶስ እጂ ክርስቶስ ዝሃበና መምርሒ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃበና መምርሒ ገዲፍና ኣብ ጽልእን ኣብ ባእትን ኣቂምታን زيادات منفساዊ ሕቡነት ብስጋዊ ረብሓታት ጥራይ ንቀራረብ እንድሕር ኮይና ሓሰውቲ ኢና ፀረ ክርስቶስ ኢና ምክንያቱ ክርስቶስ ዝኣዘዞ ክርስቶስ ሕደጉ ዝበለና ገዲፍና እንኸይድና ነትወዱ ዝክሕዶ ዘበለ ኩሉ ከዓ እቲ ኣቦ የብሉን ዝተባሃልና ኣብዚ ደረጃ ዝኻይን ወርድ ኣቦታት እንታይ ኣምሂሮምና ግብረ ሐዋርያ ምክንያቱ ከምቲ ያዕቆብ ሐዋርያ ዝመሃሮም ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 3 ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእትንሲ ካበይ ዝመጽእ እዩ እጂ እዚ ሕቶ እዚ ንዓናይ ነቶም ኣብ ዘመን ሐዋርያ ያዕቆብ ዝነበሩ ዘይኮነስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዘሎ ስድራ ቤታዊ ፍልሊ ዘሎ ቤተ ክርስቲያናዊ ፍልሊ ዘሎ ከም ደቂ ሃገር ፍልሊ እዚ ኩሉ ሕምስምስ ኢሉ ነትን ምውጥዋጥ ገለ ከምዚ ገይሩ ገለ ከምዚ ገይሩ ዘይኮነሲ ንሕና ከምቲ ዝግባአና ኣብ ኢድማ ኣምላኽ ዘይ ምዃና ንቤተ ክርስቲያንና ንስድራና ንምድርና ዘይ መጥዓይ ምኽንያት ንሕና ምዃና እንድሕር ዘይኣሚንና ዝተባሃለ ተተባሃለ ዝተፈከረ ተተፈከረ ዝተመደበ ተተመደበ ዝተሓሰበ ተተሓሰበ ዝተወጠነ ተተወጠነ እዚ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእትን ካበይ ዝመጽእ ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ፍትወት ስጋኹም ደይኮነ ኣብ ፍትወት ስጋ ደይኮነ ትምነዩ የብልኩም ትቐትሉ ትቐንኡ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ትኽእሉን ኢኹም ትበኣሱ ትዋጉ ኢኹም ስለዘይ ለመንኩም የብልኩም ትልሙን ኢኹም ብፍትወት ስጋ ምእንቲ ክትዘርብዎ ብኽፋእ ስለዝለመንኩም ኣይትቕበል እዛ ኩላ ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያንናን ኣብ ህይወት ምድርና ዘሎ ካባና ካብቲ ኣተር ሐዋርያት ዘይምትዓብ ካብቲ ኣቦታት ዝቀደድዎ ኣቦታት ዝሰርዕዎ ኣቦታት ዝተለምዎ ትልሚ ዘይምኻድ ዝተበገሰ ዝተለዓለ ምዃኑ ክርዳእና ይግባእ ምክንያቱ ሐዋርያት ኣብ ኣገልግሎቶም ብብዙሕ ሓይሊ ብዛዕባ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ እዮም ይምስክሩ ኒወሎ ፍለዮ ኮንኖ ዝብል ኣብዚ ዘበን እዚ ንሰምዖ ዘለና ንዕርቅ ንዑ እዚ ብኸመይ ኢኹም ሪኢኹም ንዕስኪ ዝብል ዘይ ሐዋርያዊ ስረት ኩላቶም ሐዋርያት ዝጎድሎም ዘይብሎም ዘይሸግሮም ዘይብሎም ሓዲኦም ክነብሩ ኣገልግሎቶም ክቕጽሉ ዝኽኣሉ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ጎይታ ዝበሎ ጥራይ ዝገብሩ ጎይታ ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መቃናቐንተ እዩ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ ሎሚ ግብረ ሐዋርያት ከነጽንዕ ኢና መእተው ጌርና ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣብ ምዝራው ከይንርከብ ኣምላኽሲ ምሳይ ኮንኩም ኣክቡ ኣነ ሞት ሓደ ዘይደሊ እንድሕር ኢሉ ኔበሎ እዚ ሓሳዊ እዚ ከምዚ እንዲ ተባሂሉ ሓሳዊ ይኹን ተጋጊ ይኹን ተነሲሑ ኣምላኽ ክምለስ ይዝደል እዚ ኣብ ልብና ዝበቆለ ናይ ጽልእ መንፈስ ናይ ቂምታ እዚ ካብ ልብና እንተዘይውፂናዮ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ዘሎ ንዓይን ንዓኻትኩም እዩ ምሳይ ዘይእክብ ይዘሩ ምሰይጣን ኮይኑ ኔበሎ ንስቲኦል ይኸይድ ይጥፋ ኢና ንዘር ነዚ ኢልና ንፍክረሉ ሎሚ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይምፍላጥና ሐዋርያት ንዓና ዝመሃርዎ ኣብ ቅዳሴና ንብሎ ኩሉ ሰብ ብዜማ ዝብሎ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ክንብል ከለና እንታይ ዲና ንብል ሐዋርያትሲ ተዓብዎ ተለውዎ ኣሰሮ
نسوم زسعبو نحنا خاخن سعبينا تطوعنا أسورون كنكي حواريات تختلوا حواريات زقردوا من قدي كنكي تزيكيلنا خابز زلنا يتصلي خابز زلنا يبعثي كنوت انكو مدهانيت يبلنا مدهانيتنا نافت بوتا زقردوا قدي نافت بوتا سرعوا سرعت من قد مسن ملس هذه مصحف قبر حواريات إذا مصحف ذي نعنا تتحف مخنيات على بزعبات أنا مجمر تابت خريستيان قعزاء نعنا خنمهارل دحر مستسريتت التاريخ انتي مسل يزنتوال مالت قويتنا إيسوس كريستوس دحري معراقو منفس قدوس كا بعلها مثال دحر مورادو أبزلو أبت 3 عامات قعزو نايتا بيت كريستيان انتي مسل أبت متحف يزن ምክንያቱ ቅዱስ ሐዋርያ ወንጌላዊ ሉቃስ ነቲ ወንጌላዊ ከምዃኑ መጠን ወንጌል ሉቃስን ንግብረ ሐዋርያትን ብዘደንቕ ኣጻሕፋ ብዘደንቕ ኣተራርካ ገይሩ ንዓና ንትምህርትና ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 15 ፍቅዲ 4 እንታይ ዝብሎ ብትዕግስትን بمصنع صحفات تسفى مأنتي كخوننا نعنا دي نتوم زلنا تسفى مأنتي كخوننا اتقادم استتحفظ بلا كله نمهرونا يستتحف تذب زقبراريا تتحفظ زلو نحنا نتطالع زلنا نحنا نبعث زلنا نحنا نقايم زلنا نحنا تفقد أملاخ وسينا اتناي أملاخ زي كنا قبر نقبر زلنا مأنتي تعجز نقبر مزبط حنا نقر نخرصوص بحيوة إلنا متسننا عرخيبنا نمهرونا استصحفة مخانو كنفلت نهاتو حواريا قدس حوارياوي لوقاس كتصحف كله مزعبا مستر لدت كريستوس زعبا خميلو خم زعبه زعبا خمي أملخو خم زنبرو مسكرناتو نقويتال رديت منفس قدوس أبتعيو ناي حوارات نتي قويتان دك مزامرتو زقاتو مبسعة نعاناون دحروم نستقبلنا أمنت كمي جيرو خنزر دقي عب قبر حواراتنا قويتان تايلو كخيد كولوس تأزازي بي أنا خسع مودع تعلم مساحاتكم إيه قدفون قولنا حوارات أنا ساع مودع تعلم مساحاتكم إيه زبالة أب قبر حوارات كان نبب كلنا نسو مسكده ما أكلهم مستفلة كمي زبالة عيوهم زعي منفس قدوس نابخاتكم مزورد حيلخ تقبلوا أب يروسالم أب كل يهودان أب سماريان كسع وسن مدري مسكر كتكوني يخم زبالو قبر حوارات حدا شو مونته أفتي هيوت حوارات أبز مصحف قبر حوارات كان نبب كلنا خمي كمستفد أمانة نهاية مصحف قبر حوارات بجزي حوارات زنبارة قبر يزنتو قبر ينزلنا لو ما كله تزارع باي من كم زسمع كتاعزي تشنق زي زمن صوت تكنولوجي كله سلزبله من يختمع كتاعزي دنقنا كل ممر كل عزازاي كل خناناي كل تتصرافاي كل بخلون ابز خونلو غزي قبر حواريات بغزي حواريات زنبره قبر خزنتو مصحف بيت كريستيان كوينو وانجيل كريستوس تقبلت بيت كريستيان اما علتاوي هيوتا ابو ملوخا اب قبر ذو علتلو كما يتنبر كم زنبرت نعنا زنبرنا ስለዚህ ኣብዚ ዘበን ዘለና ከመይ ንነብር ኣለና ግብረ ሐዋርያት ክንርኢ ከለና እቲ እዚ ንሕና ወፂና ዘለና ኣንፈትና ስሒትና ዘለና ናይ ብሓቂ ተቀበልና ቤተክርስትያን ከም ዝድያ ተዘንት ምክንያቱ ንቤተክርስትያን ኣብ መዓልቲ ህላዋ
ጸጋ ዝሃባ ወንጌል ተዘንቱ ዝረዳኣ ትህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እቲ መዓልቲ ጴንጤቆስጤ ዝወረደ ባለ 50 ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ከመይ ከም ዝመርዓ ከመይ ብመድሓኒ ኣበቲ ክርስቶስ ዝገበሮ መድሓን ክትሕጎስ ጠኒዓ ኣብ ግዜ መከራኣ ደው ክትብል ከም ዝረዳኣ ዝገልጽ መጽሓፍ እዚ መጽሓፍ እዚ ቤተ ክርስቲያን ንዓለም ብኸመይ እያ ተገሊፃ ንዓና ኣብዚ ዘበን እዚ ዘለና ተዓለም ውሕጣትና ግብሪ ዓለም ክንገብር ዘይኮና እዚ ካብ ዝወዲቕናዮ ዘለና መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ንዓና ዓቢ ትምህርቲ ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኢላ እያ ንዓለም ተገሊፃ ብኸመይ እያ ትሕት ኢላ ነታ ወዲቓ ዝነበረት ዓለም እግራ ሓፂባ ናብ ድሕነት ከም ዘምጻት ህይወት ከም ዝተኸለተል ንሳ በኣ ተመሲጣ በኣ ተሳሒባ ናብኣ ወዲቓ ዘይኮነት ብነቲ ናይ ዓለም መምርሒ ኸይዳ ዘይኮነት በቲ ክርስቶስ ዝሃባ መንገዲ ከመይ ከም ዝኸደት እዩ ዘዘንት ምክንያቱ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ናይ ኩሉ ናይ ድኻን ናይ ሃብታምን እታ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኢላ ከምቲ ክርስቶስ ካብቲ ላዕሊ ክብሩ ናብዚ ምድሪ እዚ ወሪዱ ከማና ከም ዝወረደ ንስኻ ካብቲ ዓሪቓቶ ዘላ ካብቲ ብሓጢኣት ወቂዓቶ ዘላ ከመይ ኢላ ተንሲኣ ከም ትህትም ነቲ መርዓዊኣ ዝኾነ ክርስቶስ ከመይ ኢላ ካብ ድኽነት ወፅያ ብፀጉኡ ከም ትህብትም መድሓና ዘዘንቱ ቃል ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቅዲ 11 እሙን ቃል እሞ ምስኡ እንተሞትናት ምስኡ ከዓ ብሂወት ክንነብር ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ክርስቶስ ዝኣዘዛ ነቲ ክርስቶስ ዝበላ እሙን ቃል ኢላ ምስኡ ሓቢራ ነቲ ዝመፅእ መከራ ነቲ ዝመፅእ ስደት ነቲ ዝመፅእ ፀርፊ ነቲ ዝመፅእ ኩሉ መቕፃዕትታት ናተይ ኢላ ተቐቢላት ከምቲ ክርስቶስ እንዳፀረፍዎ እንዳቀተልዎ ዝገብርዎ ይፈልጡን ዝሕሾም ነገር ኣብ ሰማይ ዘሎ እንተተስተውዕሉስ እዚኦም ይፈፀሙን ኢሉ ይቕረ ዝበለሎም ምሕረት ዝገበረሎም እታ ቤተ ክርስቲያን ካል ኣስቶርያ ተኢባ መጽሐፍ ግብረ ሃዋርያት ከነንብብ ከለና እዚ መጽሐፍ እዚ ዘይደክም ዘይሕለ ውሽጣዊኻ መዓልቲ መዓልቲ ዝሕድስ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ፍጻሜ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ፍጻሜ መንፈስ እግዚአብሔር ተመሪሖም ልዕሊት ዝመጾም ዝነበረ መከራ ልዕሊት ዝመጾም ዝነበረ ፈተና ልዕሊኡ ደው ኢሎም ከመይ ነቲ ወንጌል ነቲ ኣምላኽ ዝበሎ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣብ ልቦም ምድራዊ ረብሓ ይኹን ምድራዊ ምፍርራሕ ይኹን ንዝኾነ ዝመፅእ ቦታ ከም ዘይነበሩ መጽሐፍ ግብረ ሃዋርያት ፈጺሙ ንኃጢአት ዘይፃወር ግብረ ሃዋርያት ዘለዎ ሃዋርያት ኃጢአት ፈጺማ ዘይትፃወር መጽሐፍ ምዃኑ ኢና ነንብባኡ ከነንብብ ከለና ንኃጢአት ምንም ተፃውሮ ይብሎ ግን ከዓ ነቲ ኣብ ኃጢአት ዝወደቀ ብኃጢአት ዝቋማጣዕ ዘሎ ግን ዝድንግጽ ምክንያቱ እዚ መጽሐፍ ግብረ ሃዋርያት ግብራዊ መጽሐፍ ግብራዊ መጽሐፍ ስለ ዝኾነ ዘዘንትዎ ዝብሎ ኣዝዩ 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 ብዘገርም ነገር እዩ ንዓና ተጻሒፉልና ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ሉቃስ ክጅምር ከሎ ፍቲ ግብረ ሃዋርያት ሓደ እንታይ ኢሉ ዘሎ
وتيفلوس بزعبات يسوس كجبرون كمهرون زجمر أتوعلو كجبرون كمهرون زجمر كله أقدم زانتات صحيفة الكالو هاتي وانجلوكات صحيفة الكالو مخنياتو تناربعة وانجلات بزعبا جبري تمرتي ناي قويتا ناي كروستوس زقلت أنا مجمر تخمز تسابين زمثل إذا ما تحف قبر حواريات قل بزح تسابات الله قويتا أبزا من درزي أبثقا أبزي نبرو الأوان ذي جمورو نقر بمنفس قدوس تمريحة اتابيت كريستيان تمي عياء خمز قد سألت تمي نتعياء كم زي قارت هذا أكيد داس ذهنا ناي ونجل حق يتقلت قويتا نايس كريستوس نسماي معراقو هي أو كم زخونة زنبرن زلون زسرحن عبيت كريستيانو يزارب عبيت كريستيانو ها كسعب زم مدرزي أن حدوتنا الله تابنا بالسماي بخبرة تعرك مسا أخم زنبرن أب سماي مسكرت كم زحقو سان زقلت مصحف منياتو مصحف قبرها واريات اتهيا ونجل اتهيا زغونه كريستوس أبيت كريستيانو خمي كم زسارحت مسكرت بذكرم أتصحفة التحواريات صحيفول بذكرم سي قدوس يوحنس أفورك انتايلو كابتو مبوتات ناي بيت كريستيان أبرس إذن أبزي كم تحجي انفولت أبرقت انفولت أزين خيل سنرات أمنت ألو هنا بجح كلا زنمورو زي تقلت ألو بالنسبة لي إذا ما تحف زي أنت زي تهلو نيرا نقبر حوارياتي زبزلو اتك عندنا تبدحنا تقل نيواتنا نترت أمناتنا متسورة إذا ما انقوان قبر حواريات تقليت صخول لغمان بزح تعرفنا النولوتي إذا ما تحف زي معنا أنت زي تقلت عزيو مشكرنا أبوتات أديتات عوات ناي كريستوس بيتسب لومي إذا ما تنعتي قبر حواريات نجمرلو زلنا እግዚአብሔር ተፈቂዱ ንሕና ብሂወት ተጠኒሕና ትምህርቲ ዝቀጥል ከም ፈቃድ ኣምላኽ ዝሎም ንብሎ ዘለና መእተዊ ግን ቀንዲ ኣብ ምድርና ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ኣብ ስድራና ዘሎ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ንዓናኻ ገጽ እግዚአብሔር ዘይርኤና ምክንያት እንታይ ንዑ መልሲ ክንረክብ ናፍታ ሃዋርያት ዝጸሓፍዎ ዝነበርዎ ህይወት ምልሲልና ክንመለስ ምክንያቱ ዝካይዳ እዚ ዓለም ብናታ ቀዲ እዚ ነህለኩም እንዳበለ ነገራት ናይ ስጋው ነገር ንእሽተይ ስለተስተኻኸለ ናይ ሰማይ ተስተኻኺሉ ማለት ኣይኮን ካብ ሰብ ዘየድልየካ ነገር ሃሊኻ ማለት ንቤተሰብካ ኣየድልዩንን እዮም ኢልካ ነፂግካ ማለት መንግስተ ሰማይ ተኣቱ ኢኻ ማለት ኣይኮን ናይ ሃዋርያት ስራሕ ዝመሃረና كم يكون إذا تمرت ذي أبن مهارلو زلنا لومي هبزو دقات ذي تنسينا نتيج ذي أبير الدليل نازلو نايدل على منكستي زي تصملو أب عيني زي ترعي أب لبدك ثبات زي تحسبه بإذنها زي تسمع ذا دالولنا نورث ذي نعنا نتمرتنا تباير ستحفه كننبوبو أنبيبنا هنفلطو طراي زي كونه نفلطو اندينا ننبوبو اندينا زي كونس ننبرو اندينا هنبلال فمتي بيتروس افت خالعي ملئختو معرف حدا خصحفلهم كله نزبلكم زلخو لهم فدا 10 ولا انت فلطكمو ولا تنبرو انت لغم اذ ነገር ዝኸዘክረኩም ግድኒ ቤተ ክርስቲያን መልእኽታ ከተዘክር ንምእመናታ ኩሉ ግዜ ዋላ ትቅንዑ እንተሃለው ولا يقبروا أنت لو حزمه خنابرو نوع حس كاتراينا يزال على منكست زورة سنبر هاو أنت واتسيها قد زحفرن ذخونن النهجر كين خون نزم الاختجيرات زاربنا الله جابير سمعنا يو قبل بنا 3 سوسامي تخبرير دعنا
ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን